বলো প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি 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 বলো আনন্দময় গোরে ভাই মানে হরি 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 বলা বলো প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি 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 বলা আনন্দময় সাগরে ভাই মানে হরি 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 বলা ভাই কো বাবু ধীরে ধীরে বলো প্রেমানন্দ নিতাই হরি 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 বলা আনন্দময় সাগরে ভাই মানে হরি 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 বলা বলো প্রেমানন্দ নিতাই গৌর হরি 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 বলা আনন্দময় সাগরে ভাই মানে হরি 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 বলা ভাই কো বাবু हाँ ভক্ত हाँ কেতে আশা কেতে আকাঙ্ক্ষা নেই গিরি हाँ এই পবিত্র মাটি পুণ্য মাটি কোলার মাটি কোলাকার মাটি हाँ পুরাপালি গাঁকে বাবু हाँ ভক্ত পদার্পণ করেছে बस बस হ্যাঁ हाँ ভগবানଙ୍କର দর্শন পাইছে हाँ আজ্ঞা মানଙ୍କର দর্শন পাইছে हाँ হ্যাঁ हाँ। তেଣୁ ভক্ত কহে हाँ আহা প্রেমানন্দ प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोला प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोला प्रेमानंद निताई गौर हरि 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 बोला আচ্ছা 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 বলো প্রেমানন্দ নিতাই বলো প্রেম সন্দেহ করা हरि बोल পরম তৎপায় নারায়ণায় গুরভ্যো নমঃ ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरभ्यो नमः 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 नारायणाय गुरभ्यो नमः नारायणाय गुरभ्यो नमः नारायण ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरभ्यो नमः 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 ओम परम ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरभ्यो नमः 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 ओम परम तत्वाय नारायणाय
बाबा की जय वंदे श्री गुरुदेव पाद पंकज वंदे सुरदरहा आतले वासी वंदे स्वर्गे वंदे सचिवती পড়িব দেশে নয় बायको महाशय शुभरात्रि शुभ समय शुभ मुहूर्त आज बाबू विश्वकर्मा बाबा पूजा उपलक्षे आम दुईट संकीर्तन दल आमंत्रित होइछुं आज शुभ परिप्रेक्षी शुभ अवसर समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान समस्त साधु संत समस्त गुरुजन चरण कमल दंडवत प्रणाम पूर्वक कृपा प्रार्थना उपस्थित मोर कुनाकुनी भाई भौणी माँ मौसी ग्रामवासी अंचलवासी को अंतर गभीरतम प्रदेश हार्दिक अभिनंदन तथा आंतरिक शुभेच्छा श्रद्धा भक्ति एवं शुभकामना उमेश बाबू ये है कलिजुग जेते बेले द्वापर जुगर देहांत हैला भगवान कलिजुग अवतार देले बस बस देखले जे पृथ्वी न पापी मानकर संख्या बढ़ी होला कर्म कमी जाइछे कवि लिखले सर्व संकुचित नितपति रहितम सत्यंत जगता क्षण मंग पर विपत्ति बहुल शास्त्र ब्राह्मण जेने करी भगवान जुग जुग बतनै छन अपूर्ण लीला के पूर्ण करिछन अप्रकृत लीला के बाबू प्रकृत करिछन केनु करी वितप्त चिंतामणि में अभिमन्यु सामंत सिंह ठाकुर सुंदर भाव में पद लिखले कारण लिखले माने अप्रकृत प्रेम मूर्ति अप्रकृत प्रेम मूर्ति अप्रकृत प्रेम मूर्ति अप्रकृत प्रेम मूर्ति जय राधा हरि हो अजतली लागू अजतली लागू अजतली लागू
बस बस दुष्ट दलन संथ पालन हाँ हाँ ସେଥି ଲାଗି ବାବୁ हाँ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପଲ୍ଲୀରେ ପରିଚିତ हाँ ଯେ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ हाँ ଭାଗବତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ बस ହେଲେ କେନ୍ତା ଅଛି ବାବୁ कहता ପିଲାମାନେ हाँ আত্মবিনাশী সন্ত পালু গোবিন্দ ও নাথ পরম দয়ালু गोविंद 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 আর কারণ গেলে মানে আরে যুগ কু যুগ হিনি মহতে গোবিন্দ পরমানন্দ এ জগতে গোবিন্দ আর কারণ দেখলে কেনতা মানে আরে তোহর তো যাত সৃষ্টি গোবিন্দ তুমি সভিঙ্কর মূর্তি গোবিন্দ 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 মধুবালুচি बायको महाप्रभु हाँ। आज भगवान के दरबार रे अछु आमे हाँ समस्ते बाबू हाँ उपस्थित अछु हाँ जे गोटे कथा बाबू हाँ से आनंद कंद भगवान हाँ से बाबा विश्वकर्मा हाँ हमर समस्त जते भी अछन दर्शक दर्शिका हाँ हमर पूजा कमिटी रो माने हाँ ग्रामवासी करो हाँ। अंचलवासी करो हाँ। मंगल विस्तार कर प्रेम से हम एक बार हरि बोल आओ एक बार हरि बोल आओ एक बार हरि बोल बाबू हाँ हमर भाई किछि आलोचना करथिन पति हाँ अष्टम वसुंधर पुत्र हेले विश्वकर्मा जोग सिद्धा बोले तांकर माता क्या बात वेद भइला ना नागति हाँ ता तत्व केहि न जानंती न जानती आलोचना भी कर्मा कर्मा हेले विश्वकर्मा के जान जगनी हाँ जे कि विश्वर स्रष्टा अच्छा विश्वर निर्माता हाँ समस्त वैषयिक ज्ञान कौशलर स्रष्टा हाँ हाँ समस्त इंजीनियरिंग कौशलर स्रष्टा अच्छा से होछंती विश्वकर्मा बिल्कुल भारतीय संस्कृतिर बाबू हाँ যদি ଆମେ ଦେଖମା हाँ हाँ ଦ୍ୱାରିକା ନଗରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି हाँ ଲଙ୍କା ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ हाँ ଯେତିକି ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି क्या बात ସବୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଭୂମିକା ବା। हाँ 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 ଯେହେତୁ ଆମର ଭାଇ हाँ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ରଖିଛନ୍ ରଖିଛନ୍ 8ଟା ବଛୁର କଥା हाँ ଇଏ ହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ବସ୍ତୁ हाँ ଭାଇ କି କିଛି ହେଲେ ଉତ୍ତର ଦେବା ନାହିଁ କେ बिल्कुल बिल्कुल ଗୋଟେ ହେଲେ ସୋମ ବସୁ हाँ हाँ আর ଗୋଟେ ବାବୁ हाँ ଅଷ୍ଟ ବସୁ क्या बात আর ଗୋଟେ ହେଲେ ଦ୍ରୋଣ ବସୁ द्रोण बसु ଯିଏ କିଏ ଦେଖେ କହିବ ବୋଲି हाँ ଆଜ୍ଞା ଦ୍ରୋଣ ବସୁଟା କିଏ के ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦରାଜା हाँ ନନ୍ଦରାଜାର ପୂର୍ବଜ ହେଲା ହଁ। ତାକି କହୁଛୁ ଆମେ ଦ୍ରୋଣ ବସୁ ବୋଲିକିରି हाँ 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 ତୁମେ କହିଛ ଅଷ୍ଟମ ବସୁ ବିଶ୍ବା ବସୁ हाँ हाँ କି ପ୍ରଭା ବସୁ हाँ ଯେନ୍ତା ବି ବୋଲ हाँ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ केनटा ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ସମାଲୋଚନା बिल्कुल ଆମେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛ हाँ ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କ ଶଯ୍ୟା हाँ ନା ଖୋଲବାର ନା ଖୋଲବାର ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି पिन ठीक लगे मिक्सचर न देखो गड़बड़ थिबा है पिन लगी देबा ଯେ हाँ ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ଝିଅ ହେଲେ ଶଯ୍ୟା अच्छा ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପୁତ୍ର ବାବୁ ଅନେକ ଝିଅ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି हाँ हाँ ଶଯ୍ୟାକେ କାହାକୁ ବିବାହ କଲେ ବେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ हाँ हाँ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜକେ ସହି ନାଇଁ ପାରିଲେ ଶଯ୍ୟା हाँ ଯେ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ 12ରେ ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କଲେ हाँ ତାଙ୍କର ତେଜକେ ବାବୁ ସେ କାହା କରିଛନ୍ କମେଇ ନେଇଛନ୍ क्या बात 12 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ हाँ ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ବାବୁ काना 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ବହେ हाँ ତିନି ଭୁବନେ ତେଜ ବହେ बोहे ଅରୁଣ ଭାସ୍କର ପ୍ରଭାକର ଏଇଟା ତାଙ୍କର ନା ମାନେ ना माने କିନ୍ତୁ 12 ସୂର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଟା केनटा ଯେନ୍ଟା କି ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଭାଗ କରିଛନ୍ हाँ
মুই না কবার আজ্ঞা মানে হ্যাঁ দ্বাদশ সূর্য শূন্য বহে হ্যাঁ তিনি ভুবনে তেজ বহে আচ্ছা দ্বাদশ সূর্য কেনটা আমার ভাই কেনটা কিছু আলোচনা কর ওই হো গুরু হ্যাঁ আমি তো দুই পার্টি কীর্তন অছু হ্যাঁ হ্যাঁ জুড়ে গায়ক অছ তুমি গুরু মানে জুড়ে হ্যাঁ আমি সান বড় ভাই জুড়ে অছু হ্যাঁ যেনটা কি বাহাগ ভাই আমি হ্যাঁ যে আমার আড়ু বিল আলোচনা কিছু হেলে কি ভাল লাগবা ভাল লাগবা হেনতা কিসমা পলে গলে না হই না হই যে আমার বাহাগ মানকর ধর্ম কেনটা হো গুরু কেনটা মৃদঙ্গ বাজন করবারটা আচ্ছা 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 যেহেতু আমি গোটে গোটে বায়ক হ্যাঁ হ্যাঁ আমার লক্ষণ মানিরে জানবালি চেষ্টা করমা কর্মা কর্মা কেতরা লক্ষণ আছে বায়কর দ্বাদশ লক্ষ দ্বাদশ লক্ষণ আচ্ছা আচ্ছা যে বায়কর দ্বাদশ লক্ষণ কেন কেনটা পয়লা সেরা জানবার কে পড়বা জানবার কথা না হলো বাহাগ বলি কেন আর আমি প্যান্ডাল উপরে ঠাড়ামা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তলে বসলে বি চলবা বুঝলো চলবা চলবা পয়লা টিকে বিচার করমা বিচার কর্মা আসো জয় রণ্য কর্তা প্রভু বিশ্ববিধাতা জয় ব্রহ্মাণ্ড কর্তা প্রভু বিশ্ববিধাতা জয় ব্রহ্মাণ্ড কর্তা বিশ্ববিধাতা জয় ব্রহ্মাণ্ড तुम्हें सिखाई तुम्हें सिखाएला निर्माण कुशाला तुम्हें सिखाई निर्माण कुशल तुम्हें सिखाएला निर्माण कुशाला तुम्हें ही कही छो ए सारा संसार तुम्हें ही गढ़ेछो ए सारा संसार मंदिर नगरी पूरा देखा শস্ত্র